Kada planirate svoju biobaštu, prvo ćete raditi parcelizaciju u skladu sa orijentacijom gredica, istok-zapad. Naravno, gredice treba da budu školskih promjera, 1,20 m, i nakon parcelizacije postavljate integralne sisteme zaštite. Integralni sistemi zaštite podrazumevaju rasporede biljaka i ti rasporedi biljaka su uvek precizni kada je u pitanju biobašta i tačno se zna koja biljka ima određenu funkciju. Ti rasporedi podrazumevaju nekoliko kombinacija biljaka, kombinaciju biljaka na osnovu dužine vegetacije, afiniteta rasta, plodoreda i u pitanju je sestrinstvo biljaka, odnosno uticaj biljaka putem fitoncida i alelohemikalija. Onda, kada ste odradili raspored biljaka, potrebno je i postaviti integralne sisteme zaštite. Danas ću vam objasniti kako postavljam model 8 za brzi uzgoj. Ja sam autor 12 modela za brzi uzgoj, jedan od njih je model 8 koji u sebi podrazumeva zaštitu paradajza od stenice i martina. Ovaj model u sebi ima postavljanje biljaka koji ulaze u sastav integralnog sistema zaštite i nijedna biljka tu nije postavljena tek tako i bez razloga. Znači ovdje imamo kombinaciju biljaka na osnovu dužine vegetacije, afiniteta rasta i međusobne sposobnosti da se štite. Tako su paradajz i kupusarice u međusobnoj zaštiti. Paradajz deluje repelentno na stenice koje napadaju kupusarice, ali ovaj trougao, paradajz, beli luk i kupusarice je idealni trougao zaštite. Ali ovdje bih najviše volila da obratite pažnju na rukulu, rotkvice i slezovke. U pitanju su biljke koje kada procvetaju postaju atraktanti za stenice. Ja ću danas da postavim ovaj integralni sistem zaštite jer taj ljudski nedostatak jeste upravo nedovoljno svesti o tome da jedna biljka ne može da zaštiti sama i da se integralni sistemi zaštite postavljaju na vreme. Zbog toga sam promenila datume, beli luk ću posaditi danas, kupusarice takođe. One su već posijane u jednoj od prethodnih epizoda. U pitanju je septembarska setva kupusa koji je već posađen, ali je ostalo dovoljno sadnice i za ovaj model. Postavit ću ostatke paradajza i presadit ću slezovke. Upravo ću to pokazati sada u praksi. A kako to izgleda kao raspored biljaka vidjet ćete na sljedećem kadru. Dakle, kada radimo parcelizaciju jedne bašte, nakon toga idemo sa rasporedom biljaka gde se uključuju integralni sistemi zaštite i nakon toga se radi analiza gredice. Sve ono što sam vam sada govorila tokom analize ovog modela 8 bit će primenjeno upravo u ovoj gredici. Dakle, ovdje imamo datumski postavljeno. Crvene oznake su širine, gredica je 1,20 m širine, dužina može da bude onako koliko je proizvoljno, odnosno koliko ste odredili parcelizacijom. Ovdje imamo datume, rukula rotkvice 1. marta, beli luk 1. novembra, slezovke 1. novembra, kupusarice 1. aprila, ja ću ih ubaciti sada zato što ih imam, salata 1. marta, patlidžan 1. maja naravno, mladi luk 1. marta, cvekla 10. marta i niska boranija 25. aprila. U pitanju je kasnije smena kultura tokom sezone, ali je ovdje sada ključno da vidite povezane sisteme. Rukule i rotkvice će nas hraniti neko vreme i onda će čuvati mesto paradajzu jer govorimo o dužini vegetacije koja se razlikuje. Paradajz sadimo 1. maja, rukule i rotkvice 1. marta, dotle ćemo, s obzirom su to biljke kratke vegetacije, njih i da pojedemo, ali ćemo ostaviti dovoljno biljaka koje će procvetati i koje će štititi naš paradajz. Slezovke ubacujem danas ubacujem beli luk će biti ispred paradajza, a slezovke će biti u istom redu sa paradajzom
ubačene između, odnosno rukula i rotvice će biti ubačene između slezovki i paradajza. Kupusarice i paradajz ostaju kao glavne kulture, salata kultura za brzi uzgoj koju ćemo brzo ukloniti, pojesti, kao i mladi luk koji ćemo brzo ukloniti, pojesti. Cvetla tu ostaje, ovde govorimo o razlici u afinitetu rasta. Cvetla raste nisko iznad zemlje, boranija raste visoko iznad zemlje, tako da će se međusobno štititi i neće ometati rast jedna druge. Kako to izgleda u praksi, pokazat ću vam sada na terenu, gredica je spremna. Ovo je postavljen permamodel koji će ubrzo da se konvertuje u model 8 za brzi uzgoj i ja ću danas ovdje da posadim sve ono što imamo sadnog materijala, a što bi moglo da se već sada ubaci u model. Dakle, ja ću ovdje da ubacim slezovke, beli luk, dalje ubacit ću salatu i mladi luk. Sadnice salate već imam, iz prethodnih epizoda ste mogli da čujete kada se i koja vrsta salate seje, a kada je u pitanju mladi luk, to je zapravo jedna funkcionalna podela u ovom projektovanju biobašte, jer sada ću ubaciti ozimi luk koji će biti u funkciji mladog luka, odnosno njega ću brati odmah tamo u rano proleće, a on se neće uglavičiti i on će ovdje samo da sačuva mesto jer se on nalazi između cvekle i patliđana. Sada ćemo krenuti sa sadnjom. Ono što je još bitno je priprema ovog permamodela. Ja sam sve ostatke sa ovog permamodela postavila ispod komposta. Ovo je polurazgrađeni kompost. Dakle, sve je iseckano, ostavljeno tu gde je bilo, jer sve što iz zemlje uzimamo, zemlji vraćamo. Onda sam preko gredice stavila ovaj polurazgrađeni kompost. U pitanju je kompost koji mi je ostao od one sadnje krompira na travi, dakle to je fantastičan doprinos o mojoj biobašti, zbog toga što sam dobila vrlo kvalitetan materijal za pokrivanje gredica, ali ono što je još važnije od svega, sav ostatak paradajza se stavlja ovde, odnosno na ovom mestu je već uzgajam paradajz. Ja paradajz 4 godine vraćam na isto mesto. Paradajz voli da raste na svojim ostacima i svi ti ostaci se iseckaju, evo kao što vidite ovo je kabasti materijal, i stavljaju upravo na ono mesto, odnosno na prvu, recimo na početak same gredice. Tu je bio paradajz, tu sam postavila ovaj kabasti materijal i s obzirom se paradajz sadi oko 1. maja, u zavisnosti od mraza, dotle će se sav ovaj materijal razgraditi. Sada ću upravo na ovoj poziciji gde će biti paradajz posaditi slezovke na tačnom rasporedu, beli luk i dalje idemo sa prebacivanjem sadnica. Svuda oko vas nalaze se divlje slezovke i svako od njih obavlja svoju funkciju. Ja imam i crni slez, imam i one ukrasne slezovke, ali želim da prebacim u svoju baštu upravo ove divlje slezovke koje se nalaze svuda oko nas. Čitava biljka naravno jestiva i od nje se pravi tekuće biljno đubrivo, a sada ću da ih prebacim u baštu i one će biti sastavni deo integralnog sistema zaštite. Dakle, potrebno je samo da obilazite parkove, što ispred vaše zgrade, kada odlazite na neki izgled, sada se one vide, još uvek se one vide, i samo da ih izvadite i prebacite u svoju baštu. Evo, upravo ću to sada ja i da uradim. To će biti jedno fino udomljavanje. Ja sam uspela da pronađem 5 biljaka, zato što je kod mene već postavljen sistem zaštite i nema nikakvog smisla da vadim biljke kako bi ih postavila u neki novi model, nego da udomim nove slezovke. Jako je bitno da se upravo sada presađuju slezovke, jer mi očekujemo od jedne biljke da bude deo sistema zaštite i da štiti druge biljke, a ona zapravo, ukoliko je kasno posadimo, treba da se bori za vlastiti opstanak.
Ova će biljka preko zime da učvrsti svoj koren, da postane jedna jaka biljka koja će ranije da procveta i na taj način će zaista moći da bude zaštitnica. S obzirom da ova gredica ima 4 metra dužine, 5 slezovki će biti jednako raspoređeno, pri čemu početak gredice i kraj se moraju završiti jednom biljkom. Kao što vidite, slezovka na početku, pa onda neki razmak, ponovo slezovka, još jedna i onda se završava slezovkom. Šta se dalje radi? Ovaj prostor, upravo ova putanja gde se nalaze 2 slezovke, tu će se u rano proleće posejati upravo rukola i rotkvice i upravo na toj liniji će se saditi i paradajz. Dakle, sve te biljke se nalaze na istoj liniji i odbrane i uzgoja. Sada idemo sa sadnjom belog luka. Beli luk ide ispred, dakle on će se saditi vrlo blizu slezovke jer bi trebao da bude zapravo ispred paradajza. U pitanju je razlika i u dužini vegetacije i u afinitetu rasta, ali pritom integralni sistem zaštite. Ovo što vidite su sadnice belog luka. Ja sadnice pripremam kada postavljam modele, pošto modele postavljam upravo od 1. novembra. Sadnice se prave tako što čitave glavice ubacujete u zemlju, samo ih ukopate negde u permamodel i nakon toga kada izvadite glavicu, u pitanju je već naklijan beli luk, samo razdvojite členove i imate bukvalno sadnice. Beli luk se u ovaj model 8 ređe sadi na 25 cm jedna sadnica, zato što ovdje svaka biljka zapravo treba da ima svoju ulogu, ali glavne kulture bi trebalo da imaju i prostor za svoj rast. Prema tome, ovaj beli luk ću sada ubaciti 25 cm ispred slezovki, to je njegovo mesto u ovom modelu. To mesto možete da upratite na analizi gredice i nakon toga idem sa sadnjom i drugih kultura koje ulaze u sastav modela. Postavka modela 8 je završena. U ovom nizu su ubačene slezovke, tu će biti rukola, rotkvice i paradajz. Ispred je ubačen beli luk, evo sadnica viri, možete da vidite koliki je razmak. Nakon toga su ubačene kupusarice, u pitanju je kasna sorta kupusa koja će prezimiti. Zatim salata, Nansen salata kao otporna salata, o tome sam govorila u prethodnim epizodama. I ubačen je luk, crni luk, sadnice crnog luka i salata i crni luk su u službi mlade berbe, odnosno u službi kultura za brzi uzgoj. One samo čuvaju mesto glavnim kulturama. Tu će doći patlidžan, cvetla, niska boranija. Vrlo je bitno da je širina gredice 1,20 m, jer na osnovu te širine je urađen raspored biljaka. Sada mi je ostalo da zalijem biljke đubrivom. U pitanju je azotno đubrivo koje sam već pripremila, o tome govorim u svim prethodnim epizodama. Đubrivo vam treba tokom čitave sezone i moj permamodel je spreman. Ono što je najvažnije, on je ujedno i malčiran, prema tome ne trebam da razmišljam o dodatnom malčiranju, jer to je upravo prednost permamodela. Pokušajte, lako je, srećno!